Valso, inona tsara le hoe réseau, le réseau. Le réseau tsy resaka an'le dikan'le anarany aloha tsika fa io zany sandwicherie ny tena iny ny tena spécialité anay fa ankoatran'izay nefa restaurant ihany koa le izy manao sakafo isan-karazany nefa mahazatra antsika reny. Ie tianareo mihitsy. Misy io ka. Aiza misy an'ny réseau? Réseau eny Maharoa. Betsaka nefa tsy mahita leo Maharoa. Eny Tsimbazaza, Tsimbazaza le izy de ohatry ny hoe andeha ho any ambanidia zany ianao de mandalo banque BOA, BNI de mbola mandalo amin'ny fangalana permis ihany de ry etapony ery Maharoa, ny atao hoe Maharoa zany amin'ny manodidina iny de amoron-dalana tsara. Tsy mivily, tsy tonga any amin'le mivily fa aloha kely le mivily. Ie, de eo amin'ny eo amin'ny à gauche. Dikany à gauche ankavia. Iny le nampiasainao nanaovanao le volonao. Ie, zay mihitsy. De hono ina kely natonga anareo nanao hoe andeha atao ino izy teo sandwich le izy nefa tsy de tena mbola ao anatiny loatra lay fomba amin'ny malagasy na hoe andeha hinana sandwich fa ny anazy de vary sy laoka ihany. Alohany amaliko le tena fanontaniana manao vary sy laoka koa aloha zay tsy akilany manao plat du jour zany. Fa spécialité anay sandwich. Safidiana manokana mihitsy le sandwich satria lefa mahazatra antsika zany hoe rehefa manao zavatra, rehefa manangana zavatra de ndasy fa avoaka le sandwich rehefa avy eo. De manao te hiavaka foana zany manao zavatra vaovao satria zay ny ilay mpanjifa. De natahotra ihany zay nanao an'izy hoe sandwich zany ve andeha satria malaza amin'izao hamburger, zavatra ohatr'ireny panini de nandramana izy ary de ohatran'ny mety tian'olona. Tian'ny ankizy. Tsy haiko hoe le izy ve tsara be sa hitanareo izy ireo. De isaky ny inona reo no misokatra misokatra lahady, misokatra latsinainy, talata lavilaka misokatra latsinainy, tsy misokatra latsinainy zareo. Zany efa mahay zany. Ampiny dokotera ve? Misokatra foana zay na lahady na sabotsy ankoatran'ny latsinainy. Misokatra lahady zany zay de mba makaina kely zay ny latsinainy de ny ora fisokafana indray amin'ny folo maraina ka hatramin'ny 7 alina. Folo maraina ka hatramin'ny 7 alina. Izy ity moa toklasoko vavy ianareo ny tokantrano any dia somary asiana animation kely izy ity satria dia eto Ivalsoa no anamboatra ihany koa an'ilay sandwich dia izahay tsy tena hoe anamboatra be fa efa vita ihany le izy. Dia satria maninona? Sandwich. Sandwich. Dia izy ity moa zany dia Valsoa anay eto amin'ny plateau izy ity. Sady afaka miresaka ihany tsika sady amin'ny telon-droa ihany Ie. Izy io ianareo ve rehefa ao zany dia misy ohatrany hoe ahoana moa zany ohatrany hoe package tonga dia hoe sandwich miaraka amin'ny frity miaraka amin'ny coca na miaraka amin'ny ohatrany. Manao an'izany mihitsy zay fa misy efa fisafidianana be dia be zany afaka hisafidiananao misy ny tena spécialité anay sucré salé zany hoe tsatsio zavatra mamy masira de na ny nofon-kiana-kisoa zany na ny poulet de ataona an'izay daholo fa ankoatran'izay nefa manao fromage zay misy lista maromaro ao de mbola fanampin'izay afaka misafidy koa ianao hoe reto ny tiako de nao manao un sandwich anao io sy arak'izay tiana asiko atody asiko poulet fumé asiko fumé koa anisan'ny tena spécialité anay. Inavy zany zao karazana sandwich hoe vokarin'ny le réseau. Be da be ny ao fa reto netiko reto aloha hita tsara fe. Reto netiko reto zao sandwich le réseau ny ray de ity sandwich 3 fromages. Le 3 fromages mazava ho azy fa karazana fromage anankitelo fa ny ao anatin'le le réseau misy ny anana de ny anana. Misy ny poulet fumé, tsatsio, lard fumé. Nenaio. Ankoatran'ny base zany tsy maintsy miaraka amin'ny salady, ny oignon confit, ny tomate, sy ny sauce zay tena anisany mampiavaka anay.
misy hoan'olona fady kosoa za tsy fady kosoa misy hoan'ny olona fady kosoa mihitsy ohatran'izay le personnalisé teneniko zareo tonga de mofo fotsiny ty zao tsisy kosoany 3 fromage de ty afaka atao poulet fotsiny zay tianao mihitsy zany io tena malalaka be ny safidy rehefa tonga any ianao ty zao mbola tsisy an'le saosy mbola misy saosy mampatsiro azy mihitsy ay alors zao fa de am'izay hitanareo tsara rehefa mihinanareo de asina andaotsika oronan-tsary kely aloha vetivety ty koa zao anisan'ny mampiavaka be anay ao amin'ny le réseau tena ankafizin'ny olona maro mihitsy mahita henonareo io echine caramélisé io zany hoe le mamimamy de le heny hoe fa précuit satria tsy anam-potoana be zany tsika hoe andona sotry zany izy ny chef kelinay ao ambony ao de echine caramélisé maha echine azy de sorony zany le izy de somary endasina kely de zay vao glacena amin'le sauce caramel am'le matsiro tsara mihitsy ahoana nataony raha namana io ny tsara ogo be izy za koa manko ka monsieur télé izy de mazava ho azy fa tsara ogo be izy monsieur télé samy hafa zany ny figonareo de ny légume sauté no miaraka aminy nampiarana tamin'ny légume sauté zany maivamaivana sady mahasalama tsara tsy zay dokotera de ny dobera ny sauténazy légume moa zany misy ovy misy caroty misy haricot vert de nasiana maitso kely miaraka taminy de io hitanareo io ara-pahasalamana tsara ye de tsy adino ny aingoaingo madinidinika rehefa mametraka an'le sakafo manotra an'le sakafo hoan'ny client na hoan'ny olona tonga mitsidika anay zay de iny izy iny am'le somary cramé tsara ny caramélisé azy de fa mila olona hoe tia an'le mamy zany caramel le izy tsy de ohatratra zao le izy rehefa vita fa afaka misafidinareo atao frity ve sa vary ve sa pâte sauté hita daholo zany rehetrarehetra zany inona tonga le anarany hoe le réseau le réseau mazava ho azy fa arak'izay hoe réseau zay de any irinany zany mba fanirinay hoe mokatra réseau mihitsy zay hoe misy réseau koa any tamena misy réseau koa ary de lasa réseau an'ny olona mpakafy sakafo na mpakafy sandwich le izy de akoatran'izay no wifi ao aminay moa zany efa agogo de am'izao malaza be ny téléphone misy réseau misy wifi sy ny sisa de tanina ny olona le makasary amin'ny Facebook mandefa hashtag any amin'ny internet de zay mampiasa réseau tsara de zay natonga an'le le réseau ohatran manao crêpe koa nareo manao crêpe zay be da be ny zavatra hita ao aminay fa sao le sarina crêpe mba jerena ahafahanay makany manaraka ye ty zao anisan'ny crêpe ataonay marena moa fa zay isaky ny week-end de manao offre spéciale foana akoatrany ao amin'ny carte de ity zao duo de crêpe ndray ty nataonay ty zay tena akafiza maro mihitsy de mipata crêpe nay tsy le tsotra le fotsifotsy reny fotsiny fa somary asinay maitso kely ndraindray asinay caroty kely am'le pâte de ohatra ny manao crêpe moa zany de atao eo ambony crêpier de andrahoinay latsaka le izy de andrahoina de aveo asina béchamel iny zao iny osorana iny mbola tsy esony am'le crêpier ihany de aveo zay vao arotsaka ao am'izay mbola ara-pahasalamana foana alotsika hatreto ny légume de ny champignon de Paris zay tianao zay tianao asiantsika ihany koa maïs doux de rehefa aveo asina tsatsio asina hena kely ndray zany de zay vao avalona le izy ohatr'zay fa iny tsatsio iny ohatr'zay fandeha an'le izy manahoana ny akora ampiasainareo ve misy feno eto Antananarivo ahafahana manolotra zavatra avo lenta ho an'ny mpanjifa ina tsy azoko tsara le fantaninao ohatrany hoe ny légume misy tsara ve eto manahoana soanazy ny tena fanaonay le manenjika an'le voamaraina be le tsena ny tatsala hitanao le mbola frais tsara iny de misy ny rehetrarehetra ny alavidavitra kely fotsiny ngamba le akoatran'izay Antananarivo zay ny sakay anay avy any Bekily Bekily
ary de tena masika de tena masika izy efa lasa kelikely izy anisan'ny zahay satria fianakaviany zay nanangana an'io de tena anisan'ny tia sakay zahay ao de tianay le sakay miavaka mihitsy zany nomenany olona de raha ohatra ka olona tia mirobaroba amin'ny sakay de aveo izy tonga sainy hoe masika be ket ity zavatra ity fa sisak'izay hita eto Antananarivo daholo hita eto toerana daholo ny Tsatsio zay ihany manao azy zay daholo zany manao rehetrarehetra hevitra mety koa zany eo mena sakay be le olona de aveo mangateta be de vidy jus mandeha tafeo izy rehefa lany le jus de lasa am'izay izy mandeha mbola tereny ndray izy ty zao le dieu de crêpe ty ny eo ankilany le Tsatsio de ny eo ankilany atao jambon fromage raisinoto daholo zany zay fa zay no andeha antsika any rehefa aveo antsika misakafo atoandro ie de arak'le niteneniko teo isaky ny weekend zany zay manao karazana ofaka foana de ny am'tindray moa efa akaiky ny Halloween de efa hitakitantsika any amin'ny Facebook ihany le réseau fotsiny nanaovanao fana recherche ao amin'ny Facebook de hitanao ny mombamomba ny rehetrarehetra ianary